सिलीगुड़ी संलग्न नक्सलबाड़ी में कुंभ मेले के लिए असम से प्रयागराज जाते समय तीर्थ यात्रियों की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बता दें कि पिकअप वैन और लॉरी के बीच आमने सामने की टक्कर में 13 लोग घायल हो गए तथा यह घटना नक्सलबाड़ी के सतभैया इलाके में सुबह करीब 6 बजे घटी है। सूत्रों के मुताबिक नक्सलबाड़ी थाना पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को बचाकर नक्सलबाड़ी अस्पताल ले गए, परंतु बाद में घायलों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें पश्चिम बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस घटना में एक तीर्थयात्री की मौत भी हो गई है और मृतक की पहचान असम निवासी 35 वर्षीय निरंजन सरकार के रूप में की गई है। ঘটনা আপনারা কোথা থেকে আসছিলেন? আমরা মাইং থেকে আসছিলাম, যাত্রা আসাম থেকে কুম্ভ মেলায় যাত্রা করেছিলাম, রাম মন্দির ঘুরে আসবো। রাস্তাতে হঠাৎ এরকম অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে। কিভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হলো? ওটা গাড়ির সাথে হয়েছে, বেলে গাড়িয়ে মানে খুন্দা মেরে দিয়েছে। আপনাদের গাড়িকে মেরে দিয়েছে? হ্যাঁ, আমাদের গাড়ি মেরে দিয়েছে। কতজন ছিলেন? 13 জন ছিলাম। কতজন আহত হলেন? 13 জনই আহত। সিরিয়াস কয়েকজন? সিরিয়াস 4-5 জন আছে আরো। আপনারা কি তাহলে কুম্ভের স্নান করার জন্য? হ্যাঁ, স্নান করার জন্য বাইরে ছিলাম যাত্রায়। এখানে নক্সলবাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হলো? হ্যাঁ, সকাল সকাল অ্যাক্সিডেন্ট। কিভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হলো এটা জানি না, আমি ভিতরে বসছিলাম, কিন্তু সবাই আহত। আমি একটু খালি ভালো আছি, আর সব আহত হয়ে গেছে। কি গাড়ি ছিল আপনাদের? বুলোরো পিকআপ। কি নাম আপনার? আমার নাম প্রদীপ ক্ষত্রিয়। আপনি কোথা থেকে আসছেন? আমি মাইং থেকে আসছি। বাকিগুলো সবাই? সব এক জায়গারই। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।